نحن اليوم موجودين في ماريوت اوتيل في تونس على خاطر فما ان ايفينمون اللي هو كان ديما يتعمل واخيرا رجع بعد اون بوست كوفيد نتاع عامين دون سا تروازيام اديسيون هي توب نت بزنس داي. معنا توا مدام ريم عكرمي بن ضياف دي جي دو توب نت. اهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا وليد. اخيرا رجعنا اون بريزونسيال. أخيرا أخيرا. اخيرا. دونك ان فيت اللي مش قاعدين يتبعوا فينا اللي هم سنين توب نت كانت تعمل ديما اون جورني ديدي للبيزنس تحكي فيها على نوفيل توندونس بالنسبه لي زونتربريز باسكو ديما لي بيزوان دو لونتربريز ديما تقدم اي دونك توب نت ديما تحاول انها توري لي زونتربريز quelles sont les solutions disponibles à un توب نت pour répondre à ces besoins là. ونجم نقولوا لي besoins تبدلوا في 3 سنين quand même, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. En fait, احنا نخدموا depuis des années. خلينا نحكي شوية ساعة على توب نت بزنس داي. سي فري كو راهو عندنا عامين واحنا حابين نبرمجوه، وانت تعرف معناتها كظروف، مرة نرجعوا مرة نوخروا مرة نرجعوا مرة نوخروا إلا حتى ليكيب خاطر كانت فما يظهر لي اون سانكيام فاغ ولا توا معناتها اوروزمون جاتنا بالخفيف نحن يا أخي اوروزمون جاتنا بالخفيف. دونك قلت لهم c'est fini, c'est fixé, on doit foncer. De toute façon, les mesures de sécurité sanitaire ont été respectées. De toute façon, tout le monde est vacciné. Donc, tout le monde est ready to go. C'est pourquoi la salle au Lyon est quand même parmi les professionnels et les clients de TopNet. اليوم في المود d'ouverture نتاعك انت فما حاجة اللي قعدت لي في بالي. سمعت كلمة بلوك تشين. اي احكي لنا عليها. Alors, احنا في mars 2021 صححنا un partenariat avec Universa. Et le partenariat اليوم معناتها il s'est concrétisé. اليوم حطينا à la disposition des développeurs, des start-upers, des entrepreneurs une blockchain في تونس nationale, TopNet blockchain اللي ينجموا هذوما الكل يستعملوا l'infrastructure هذيا pour lancer des solutions اللي هما basées sur la technologie blockchain. Qui on dit blockchain, on dit transparence, on dit traçabilité ou on dit sécurité de données. واليوم les cas d'usage معناتها موجودين برشا خاطر كي نقولوا blockchain نقولوا crypto-monnaie. Non, 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 c'est pas ça du tout. Loin de là, اليوم نحكيو على les cas d'usage qui concernent la chaîne de logistique. اليوم نحكيو على les cas d'usage de traçabilité des produits bio مثلا. كان نحكيو على l'huile d'olive في تونس كيفاش باش نتبعوه كيفاش نعملوا la traçabilité de ce produit. C'est à travers la technologie blockchain. نحكيو على l'industrie 4.0. نحكيو على les smart cities, l'internet des objets. الكل هذا باش ينجموا فما des cas d'usage اللي هما باش يتعاملوا sur la base de la technologie blockchain. حكينا في الفترة اللي فاتت زيادة على par exemple باش ناخذ لك exemple les certificats et les diplômes falsifiés grâce à la blockchain. هالمشكلة هذيا نجم تتنحى. حكينا قبيلة في البانيل على الكاداسtre ou l'enregistrement de la propriété intellectuelle. Le blockchain, vous pouvez NFTiser entre parenthèses les objets d'art à travers le blockchain. Donc, كما قلت قبيلة قلت le web 1.0 était basé sur les hyperlinks. Le web 2.0 est basé aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Le web 3.0 sera basé sur la blockchain et TopNet a déjà franchi le pas vers ce futur web. نسأل سؤال نقول شيء قلق شوية ولكن نعرف l'optimisme تاعك. ديما vous êtes optimiste حتى في les réseaux sociaux. On va s'en sortir, on va y aller, la ouled, où tout sera bien. Et je vous crois. Et on vous croit. ولكن ما تخافش أنه المرشي التونسي مازال بعيد كل البعد على البلوك تشين وذا كله. et donc توب نت قاعدة من توا تحط في حاجة اللي بتدخل لازمها 3 4 5 سنين أخرين. Oui.
On doit se positionner par rapport à ça. Et aujourd'hui, on a eu notre premier client qui est Vermeg. Premier client في في البلاتفورم البلوكتشين. blockchain في البلوكتشين Vermeeg. Oui, Bon, oui, ils aiment نذكروا بحاجة. Et en fait, Vermeeg est déjà la grande Vermeeg, si Badr Eldin Weli. tout Et à fait. déjà, هي client عند Topnet avec la solution cloud كان مانيش غلط. Ouais. Et donc اليوم ils ont aussi pris la solution تاع blockchain تاعكم. Oui, on s'est mis d'accord de travailler et c'est lui qui a annoncé ça. Il sera notre premier client sur notre plateforme blockchain, Topnet Blockchain. Très bien. Donc, il faut y croire وليد راهو il faut pousser تقول لي أنت optimiste إذا كان باش نقعدوا معناتها بالإيتا ديسبري أن نقولوا ماناش قاعدين نقدموا وباسيونتي ويلزمنا نقيسوا il faut pas prendre le risque il faut أنا بالنسبة ليا je n'ai pas droit باش نوخر التالي en tant que premier FSI. Je suis le premier FSI, je dois tirer vers le haut tout le marché, tout l'écosystème. Et d'ailleurs, Topnet, par rapport aux startups, قاعدة تخدم في خدمة كبيرة avec l'écosystème des startups. Vous avez signé un partenariat avec Tunisia Startups, l'association Tunisia Startups. Oui. Et donc, les startups, ils ont accès à des packs avec des prix préférentiels pour leur permettre de se lancer et de développer leur activité. أكثر من هكاك توبنت قاعدة تعمل في وقلناها قبل كنت نتذكر في البيتش Breaking news, elle pitch. En fait, Topnet était, l'édition Thania with It, elle était parmi les premiers partenaires et les premiers sponsors qui ont assisté, qui ont soutenu l'initiative Le Pitch et surtout qui ont soutenu les startups finalistes. Donc, هذا بالنسبة اللي مازال ما يعرفش البيتش والريلاسيون ما بين بيتش وتوبنت. قلنا وقتها اللي اليوم لي ستارت اب نتاعنا سي فري اللي تبارك الله عندنا بلوس كو 800 ستارت اب لابيليزي aujourd'hui المارشي معبي avec tous les spécialités possibles معناتها dans tous les domaines مي هالي ستارت اب هذوما كيفاش نحبوهم يقدموا كيفاش نحبوهم يديفلوبيو كيفاش نحبوهم يخرجوا avec une offre لبرا et ils s'internationalisent. إذا كان احنا في تونس ما نعاونوهمش وما نخليوهمش ياخذوا une première référence. Et d'ailleurs اليوم les startups زوز اللي صححنا معاهم c'est صححنا avec صغارتون qui était la gagnante de la saison 3 pitch. هذه أول حاجة pour la supporter en tant que startup. Ça rentre dans le cadre aussi de l'RSE parce que l'application اللي عملتها هي تخص les enfants dyslexiques et à problème اللي هما ما ينجموش يديتكتيو ساعات les parents le problème هذايا. Donc grâce à ce jeu on peut détecter la dyslexie ولا أي حاجة أخرى معناتها. Mais il faut être un client Topnet pour télécharger l'application. C'est quoi le... Oui, احنا توا قاعدين نخدموا مع بعضنا mais le plus important في l'application اللي هي عملتها pas que le jeu mais la mise en relation نتاع le parent ou l'enfant et le thérapeute qui peut assurer le suivi en temps réel de cet enfant et l'état d'avancement نتاعو. وهذايا كيف pour soutenir cette niche اللي هي باش تكون معناتها l'application هذه تحت توبنت سكول في الإي-learning et ça rentre aussi dans le cadre de notre vision. احنا خاطر الفيزيون نتاعنا نحبوا autour de la connectivité les foyers que ce soit les foyers, tous les membres de la famille, ils trouvent autour de la connexion Internet de Topnet tous les services utiles في الدار. وليد il est le père حاجته بحاجة يلقاها عند توبنت. الأم حاجتها بحاجة تلقاها عند توبنت. الولد ولا البنية كيف حاجته بحاجة يلقاها عند توبنت. أي سيرفيس جيمينج توبا بوانتيان قاعدين نخدموا معاهم. دونك نحبوا نكونوا tous les services utiles créateurs de valeur ويربح الوقت للفوyer يلقاوها عند توبنت. La même chose pour les entreprises. Nous sommes en train de travailler sur ça. نحبوا les entreprises, quel que soit le domaine, quelle que soit l'activité, quel que soit le vertical, il y a tous les produits en mode SaaS عند توبنت. Donc هذه الفيزيون نتاعنا اللي نحبوا نوصلوا لها ويكونوا bien sûr des services innovants de création de valeur, créateurs de valeur. Et justement par rapport à la création de valeur, نتذكر très bien اللي
TopNet elle est le premier fournisseur d'accès Internet ou le fournisseur de services Internet في تونس en termes de part de marché, en termes de chiffre d'affaires pour le grand public. ونتذكر على أول ما شديت TopNet حكيت معك مرة قلت لك شنو هي الاستراتيجية نتاعك؟ قلت لي il y a aussi le business خاطر جاي أصلا من الموند بيزنس من عند تونيزي تيليكوم. شيء حول البيزنس عن تونيزي بلوتو عند TopNet pas تونيزي تيليكوم. الحمد لله لاباس. Je peux te dire اللي في 3 سنين هذوما on a plus que doublé notre chiffre d'affaires. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est grâce, entre autres, à TopNet et les efforts نتاعك انت المارشي بدات تصيروا l'éducation نتاعو بداو les entreprises tunisiennes يفهموا؟ الحقيقة اليوم مثلا حكينا على لو ديجيتال. هو تحس إن صباح في المو دو bienvenue قلت اللي on n'a plus droit de parler de la sensibilisation par rapport à la transformation digitale. Aujourd'hui ما عادش عندنا وقت، لازمنا نقدموا. Et le digital, c'est le moteur du développement durable, inclusif et soutenable. Ça, c'est une réalité aujourd'hui. إذا كان نحبوا نقدموا que ce soit نحكي au niveau des entreprises معناتها اللي هما les clients internes. إذا كان يحبوا يقدموا et ne pas rater des opportunités يلزمهم ils passent à une vitesse supérieure للي احنا موجودين فيها اليوم. واليوم تعطيو quelques chiffres. مازلنا بدينا وي مي مازلنا مؤخرين. دونك احنا قاعدين اون بوس قاعد يتحرك لو مارشي مي مازال باش يتحسن اكثر واكثر معناتها que ce soit par rapport مثلا نحكيو على الكلاود, la migration des applicatifs métiers sur le cloud, la sécurité, les offres de sécurité, l'SD-WAN pour les entreprises اللي عندهم les multisites, la cybersécurité اللي اليوم حكينا عليها برشا. واليوم احنا عملنا partenariat avec مش اليوم اليوم حكينا على partenariat avec Keystone pour compléter les solutions et les services de sécurité managée اللي عندنا اليوم par une offre de cybersécurité وهكاك تولي une offre complète. معناتها هذه l'offre هذه تتمثل في l'audit, le conseil, les correctifs, le plan d'action de bout en bout à travers معناتها les commerciaux de TopNet et les experts de Keystone. Peut-être هذه ce sera ma dernière question. حسب رأيك وين ماشيين avec toutes ces innovations-là? 3 سنين التالي ما كناش أبين نحكيو peut-être على البلوكتشين وأبين نحكيو على الكريبتوكرنسي وطلعت لنا ال NFT. Le monde bouge et change d'une façon اللي عمرها ما صارت في ال 15 سنة هذيا. Tout à fait. حسب رأيك أنت وين ماشيين؟ نعرفك الاوبتيميزم تاعك باش تقول لي ماشيين حاجه باهيه مي عندك شي هكا فكره؟ شوف انا الحقيقه نمن اللي اذا كان عندنا لا فولونتي نجموا نغيروا برشا حاجات. صحيح معناتها تو احنا نعيشوا في حاجتين نجموا نقولوا ان بارادوكس. لا on a un écosystème d'entrepreneuriat et des startups اللي هو فما effervescence فيه ولا جونيس تبارك الله معناتها راهو كي يحكيوا معاك يخليوك بالسيف اوبتيميست وتحلم. Et là, on doit capitaliser sur cette jeunesse اللي هي optimiste. وفما برشا راهو يحبوا يقعدوا في تونس ويحبوا يخدموا في تونس ويحبوا يقدموا في تونس. دونك احنا من دورنا ان اللي هذا واجبي معناتها باش نقف باش نكون اوبتيميست ساعه لبلادي باسكو انا نحب نغير ونحب نغير فيغ لو بيان معناتها فيغ خاطر تونس ما ينقصها حتى شيء. كلنا نعرفوا الكلام هذا كلنا نقولوا فيه مي الفو باسي على لاكسيون. معناتها كل واحد فينا زاده من موقعه مهما كان هو الفو معناتها اجير كيل اجيس ما يقعدش يقول لي ويخمم وبالكشي ومش وقته. نو نو يلزمنا الناس الكل نقدموا مع بعضنا. وانا راني جي كخوا بالحق معناتها سي با جي كخوا. En tout cas, نحن زاد on y croit ونعاودوا نذكروا أنه TopNet كانك résidentiel عندك bien évidemment plusieurs offres concernant la DSL, le VDSL, fibre optique, etc. Il y a aussi des solutions et notamment les partenariats اللي عملتوهم مع quelques startups qui مثلا صغرتون. Donc si vous êtes parents, il y a TopNet School. TopNet School. نجم تقراو l'anglais كان مانيش غلط يظهر لي زاده via l'application. يقراو toutes les matières من البريسكولير حتى الباك.
donc Voilà. tous les niveaux. En plus صححنا اليوم avec la start-up Birou. Elle propose une solution de facturation en mode SaaS et de suivi de toute la production, gestion de stock pour les TPE et pour les PME. اللي هي باش تكون offre très compétitive ou très attractive pour ce segment. Voilà, Les si vous êtes TPE, donc une entreprise صغيرة, si vous avez un petit projet, donc vous avez aussi des solutions proposées par Topnet نجم يساعدوكم surtout في الفacturation. راسنا شاب من الفacturation. Tout à fait. برشا ناس فاهمين شنو نقصد. وكان comme bien évidemment une grande entreprise ولا un projet اللي يستحق نعرف اللي سايبته partie, je sais pas سايبته mais عملته plutôt des services managés. نذكرها par exemple, vous pouvez gérer le Wi-Fi, installer et gérer le Wi-Fi pour le compte d'autrui, donc قهوة, hôtel اللي هو. Tout à fait. Le Wi-Fi managé. Le Wi-Fi managé, donc il y a des solutions managées. Si vous êtes une grande entreprise, bien entendu, il y a d'autres solutions à l'homme le cloud. حتى نشي توا ولينا نحكيو على البلوكتشين عند توبنت. توبنت بيزنس ولا topnetpro plutôt.com. C'est ça le site internet si vous voulez avoir plus topnetpro.tn. topnetpro.tn. En tout cas, ça fait توا قداش ملي بدات تي اش دي على شهر جوان تحتفل ب 15 سنه نتاعها. نحن وصلنا Ça passe très vite. Ça passe très vite. Et en fait, autant dire sur les 15 ans هذوما توبنت مع تي اش دي depuis تقريبا 13-14 سنه. Donc, et Topnet est un des premiers supporters de THD et on peut que remercier Topnet. Félicitations en tout cas pour le Topnet Business Day. Félicitations pour les parts de marché ou les termes au Fihel Kol. Très bientôt. Merci beaucoup Elise et Aïchak.